This morning, I want to share from my heart to your heart. Pagi ini saya mau sampaikan pesan Allah dari hati saya kepada hati saudara. Because during the Easter period, Karena selama masa Paskah, I was meditating on the resurrection of Jesus. saya merenungkan tentang kebangkitan Yesus. So I went back to 1 Corinthians chapter 15. Jadi waktu saya kembali ke 1 Korintus pasal 15, And God spoke to me in a very deep way. dan Allah berbicara kepada saya dalam satu cara yang begitu mendalam. And that's why I want to share with you. Dan itu sebabnya saya mau bagikan kepada saudara. So I want to invite all of us Dan saya mau undang semua kita to stand as we read the word of God. untuk bangkit berdiri untuk kita baca firman And I'm Tuhan. going to ask Pak Elsie to lead us in the Dan reading saya of akan this passage. minta untuk kita semua membaca dari ayat 1 sampai ayat 11. Saudara, saya akan baca ayat yang ganjil. Dan saya undang kita semua jemaat akan baca ayat yang genap. Demikian secara bergantian. Mulai ayat 1. Dan sekarang, saudara-saudara, aku mau mengingatkan kamu kepada Injil yang aku beritakan kepadamu dan yang kamu terima dan yang di dalamnya kamu teguh berdiri. Sebab yang sangat penting telah aku sampaikan kepadamu, yaitu apa yang telah kuterima sendiri, ialah bahwa Kristus telah mati karena dosa-dosa kita sesuai dengan kitab suci. Bahwa ia telah menampakkan diri kepada Kefas dan kemudian kepada ke-12 muridnya. Selanjutnya, ia menampakkan diri kepada Yakobus, kemudian kepada semua rasul. Karena aku adalah yang paling hina dari semua rasul, bahkan tidak layak disebut rasul, sebab aku telah menganiaya jemaat Allah. Sebab itu, baik aku maupun mereka, demikianlah kami mengajar dan demikianlah kamu menjadi percaya. Let's pray together. Mari kita berdoa. I'd like you to spend the next minute Mari in kita silent. ambil waktu beberapa menit dalam kesunyian. Ask God to speak to you. Minta Allah berbicara kepada Only pribadi kita. He can touch your heart. Karena hanya Allah yang sanggup menjamah hati kita. Only He can move you to love Him. Hanya Allah yang sanggup membawa hati kita mengasihi Dia. So say your prayer to God. Jadi sampaikan isi hatimu, doamu kepada Allah. So Father, speak to us Bapa, bicaralah kepada kami only in the way that you can. dalam cara yang Engkau pilih. Touch our hearts. Jamah hati kami. Move us to love you. Gerakan hati kami untuk mengasihi Engkau. In Jesus' name. Dalam nama Yesus. Amen. Amin. Please be seated. Silakan duduk. Jesus is risen. Yesus sudah bangkit. So what? Jadi apa? Does it make any difference to us in the way we live? Apakah dia membuat perbedaan dengan kebangkitannya dengan cara kita And hidup? the question we need to ask ourselves is Jesus, the resurrected Jesus, relevant for us Dan today? pertanyaan yang lebih penting, apakah kebangkitan Yesus masih relevan dengan hidup kita saat ini? The early Christians take their whole life, their whole family, their whole ministry, their whole business, everything on the resurrection of Jesus. Orang-orang Kristen pada zaman permulaan dulu, mereka mempertaruhkan seluruh hidup mereka, pekerjaan mereka, bisnis mereka, semuanya pada kebangkitan Kristus. Paul said, if Christ has not been raised,
our preaching is useless and so is our faith. Paulus berkata, jika Kristus tidak dibangkitkan, maka semua khotbah, semua iman kita sia-sia saja. There's no reason to come to church if there's no resurrection. Kalau Kristus tidak dibangkitkan, kita nggak usah datang ke gereja hari There's ini. no reason to worship God. Nggak ada alasan untuk menyembah Allah. Everything in our life stakes on the resurrection of Jesus. Semua yang terjadi dalam hidup kita, semuanya itu ditentukan karena Kristus sudah bangkit. This resurrection of Jesus is a bodily resurrection. Dan kebangkitan Kristus ini adalah sungguh kebangkitan yang nyata. Listen to what Philip Yancey said. Dengar apa yang Philip Yancey katakan. Elsit will read for us. Jangan salah. Jika dia benar-benar bangkit, itulah tubuhnya. Jika kembali sel itu nggak terbentuk, nggak terjadi, ya, kalau berbagai molekul itu tidak dirajut kembali, kalau benar-benar Yesus tidak bangkit, gereja akan runtuh. This resurrection is not an illusion. Jadi kebangkitan Kristus ini bukan suatu ilusi, It's not a hallucination. bukan halusinasi. It's a dream. It's not a dream. Ini bukan mimpi. It is a physical, bodily, tangible resurrection. Ini adalah kebangkitan yang nyata, yang jasmani, yang real. You can touch and feel. Kita betul-betul bisa sentuh dan bisa rasakan. This is the physical resurrection. Inilah kebangkitan yang jasmani. And that's why it is so important. Itulah sebabnya kebangkitan ini penting. And therefore, Dan itu sebabnya, is Jesus' resurrection still relevant today? apakah kebangkitan Kristus benar-benar masih relevan saat ini? Because if we look at our world, Karena pada kenyataannya, we live in a very divided world. kita hidup dalam dunia yang terpisah-pisah. There are so many wars that are going on. Ada banyak perang yang sedang terjadi. The Ukraine-Russian war. Rusia dan Ukraina. And then now we have the Thailand and Cambodia Saat war. ini sedang berlangsung perang Thailand dan Kamboja. And the world is so divided. Dan dunia terpisah The secara total. parents against children. Dan orang tua dengan anak-anak. Employer against employee. Dan para pemberi kerja dengan karyawan. The world is so divided today. Oh, dunia ini terpisah secara total. And the world is so messed up. Dan dunia kacau. And this morning when Ben and Michael came to pick me, I talked to them about young leaders. Tadi pagi waktu saya dijemput oleh Ben ya, dan teman ya Michael Kihi, terus saya tanya apa yang tentang pemimpin muda saat ini. And one of the things that they told me is that the young people today have more mental illness than Mereka ever katakan before. pemimpin muda saat ini, orang-orang muda mengalami kesehatan mental yang terganggu. They say about 30% of young people in Indonesia are suffering from mental health issue. Mereka katakan sekitar 30% dari orang-orang muda mengalami masalah kesehatan mental. And then even the divorce rate is increasing. Dan tingkat perceraian makin lama makin meningkat. In Singapore, 1 out of 3 marriages ends in divorce. Saudara tahu di Singapura 1 dari 3 pasangan yang menikah bercerai. And Christians rank number 2. Dan yang terjadi pada orang-orang Kristen itu tingkat 2, ranking 2. 1 out of 3 is legally divorced. Dan 1 dari 3 pasang yang menikah itu bercerai secara resmi. I suspect 1 out of 3 more is relationally divorced. Dan saya curiga 1 dari 3 pasang yang lain itu bercerai secara hubungan. We are so messed up. Kita hidup di dunia yang I don't know kacau. about here in Indonesia. Saya nggak tahu kalau di Indonesia But bagaimana. marriages are breaking up Tapi banyak pernikahan hancur. fast and furious. Dan ini sesuatu yang mengerikan. And then we are living in a world of what I call the tsunami of Dan technology. kita hidup di dunia yang dilanda tsunami teknologi. We are flooded with social media. Kita dibanjiri oleh media sosial. Every generation is affected. Tiap generasi dipengaruhi. Every morning you wake up, Setiap pagi kita bangun, you look at your smartphone. ya lihat handphone. The social media is Media moving into our life sosial. almost every day in every generation. Masuk dalam hidup kita setiap hari, setiap saat. Not only the young people. Bukan hanya orang muda. Cryptocurrency. Oh, cryptocurrency.
generative AI. Ya, AI, kecerdasan buatan. The tsunami of technology is affecting every area of our life. Gelombang tsunami teknologi mengelanda hidup kita. They are more present than God. Dan mereka lebih nyata kehadirannya daripada Allah. And then we live in a very corrupted world. Dan kita hidup di dunia yang rusak. You don't have to look far. Ya, kita nggak usah jauh-jauh. The business world is corrupt. Dunia bisnis rusak. Sports corruption. Dunia olahraga rusak. Government also is corrupt. Oh, pemerintah juga korupsi. And even Singapore, we also got corruption. Dan di Singapura juga terjadi korupsi. We are living in such a messed up world. Kita hidup di dunia yang kacau, yang And rusak. sometimes you wonder, where is God? Dan kadang-kadang kita bertanya-tanya, di mana Allah? God seems to be nowhere. Allah rasanya nggak ada dimanapun. But the good news of the gospel that we've just read, Tapi berita baiknya dari berita Injil itu adalah that God is now here. Allah sekarang ada di sini. The resurrected Jesus is here right now. Yesus yang sudah bangkit itu ada di sini saat In ini. every of your life. Di dalam setiap hidup saudara. He's in Russia. Dia ada di He's Rusia. in Ukraine. Dia ada di Ukraina. He's in even US. Dia ada di Amerika Serikat. Giving you tariff problem, right? Ya, ada masalah sedikit, betul? He is here today. Dia saat ini ada di sini. The resurrected Jesus is ever relevant. Yesus yang sudah bangkit itu begitu nyata. The interesting thing about the resurrection of Jesus Hal is yang- that it is unglamorous. Hal yang menarik pada kebangkitan Yesus adalah terjadinya tidak glamor. There are no angels in the sky announcing his arrival. Enggak ada malaikat nyanyi di langit di angkasa. No kings bearing gifts. Enggak ada raja-raja yang datang kasih hadiah. No fireworks. Enggak ada kembang api perayaan besar. It is a quiet resurrection. Waktu itu kejadiannya tenang. Why is that so? Kenapa begitu? Why did the resurrection be announced and everybody will know? Kenapa kebangkitan Yesus itu enggak dibuat bombastis begitu? Why is it so quiet? Kenapa begitu sunyi? That's why the reason Christ Itulah sebabnya Kristus yang bangkit walks among the wounded. berjalan di antara orang-orang yang terluka. And I want to share with you Dan saya mau bagikan kepada 3 saudara, things from the passage that we read. ada 3 hal yang kita baca dari yang kita First of all, temukan. Jesus walks among the ordinary Bahwa people. Yesus berjalan di antara orang-orang biasa. He embraces us in his love. Dia memeluk kita di dalam kasih-Nya. And we read Dan in kita verse 6. baca di ayat yang ke-6. After that, he appeared to more than 500 of the brothers and sisters at the same time. Sesudah itu yang menampakkan diri kepada lebih dari 500 saudara sekaligus. Do we know the names of these 500? Saudara tahu nama-nama 500 orang Who ini? are they? Siapa? We don't know. Kita nggak tahu. But Jesus Tapi walks Yesus jalan among the di ordinary antara people. orang-orang biasa ini. So Jesus Jadi- is with you. Yesus berjalan dengan kamu. Jesus is with you. Yesus ada dengan kamu. Jesus is with you. Yesus dengan kamu. Jesus is with you right Yesus now. ada dengan kamu. He walks among every single ordinary person. Yesus berjalan bersama dengan setiap orang-orang biasa. And then he appeared Dan dia tampil memunculkan diri to women. kepada wanita. In Jesus' time, Pada waktu itu, women are despised. wanita disia-siakan. They are the lowest of the people. Mereka dianggap kasta paling rendah In di fact, the masyarakat. Pharisees have a prayer every morning. Bahkan orang-orang Farisi pada saat itu berdoa tiap pagi. God, thank you that I'm not a woman. Allah, terima kasih aku bukan wanita. This is the prayer of the Pharisees. Itu doanya orang-orang Farisi. I know some of you don't believe me. Ya, mungkin saudara nggak percaya You sama can saya. go chat GPT and check. Bisa cek, itu budaya saat itu. The women. Wanita. Who did Jesus appear to? Dan Yesus muncul kepada siapa? Mary. Maria. Mary came to Jesus. Maria datang kepada She Yesus. was weeping. Dia menangis.
She went to the tomb Dia datang ke depan and kubur met this man. dan bertemu dengan orang And itu. she thought it was the Dia gardener. pikir orang ini adalah He tukang said, taman. please, you have Oh, taken my Lord Jesus. Please give it back to us. Maria berkata kepada orang itu, tolong kalau And Tuhan ambil Jesus tubuh said, Tuhan saya, tolong The kembalikan. physical bodily resurrection of Jesus. Dan Yesus tampil dengan kebangkitan yang begitu nyata. And said, I am Jesus. Dan berkata, I am akulah your master. Yesus, akulah Tuhanmu itu. Oh, she was so touched. Dan Maria begitu She tersentuh. grabbed Dia him very tightly. pengen sentuh Yesus itu. And Jesus said, Dan Yesus berkata, no, jangan. go and tell other people. Kamu pergi dan kasih tahu murid-murid yang lain. You see, Lihat, Jesus came to a weeping woman Yesus memunculkan diri kepada wanita yang menangis. to assure her that I still love you. Untuk memastikan dia, saya tetap mengasihi kamu. God is crazy about you. Allah tergila-gila pada saudara. I'm going to ask Pak Elsie to read this wonderful poem. Ya, mari kita perhatikan. Jika Allah punya lemari es, gambar Anda akan tertempel di situ. Jika dia punya sebuah dompet, foto Anda akan ada di dalamnya. Dia mengirimkan Anda bunga-bunga setiap musim semi dan mentari terbit setiap pagi. Kapan saja Anda ingin bicara, dia akan mendengarkan. Dia bisa hidup di mana saja di alam semesta ini. Tapi dia memilih di hati Anda. Dan hadiah Natal yang dia kirim pada Anda di Bethlehem, Yesus. Hadapilah kawan, dia tergila-gila pada Anda. Allah, aku punya satu pertanyaan. Mengapa engkau mengasihi anak-anakmu? Aku tak ingin terdengar lancang, tapi hanya surga yang tahu. Betapa rasa sakit yang engkau tanggung akibat dosa kami. Mengapa engkau demikian sabar terhadap kami? Engkau beri kami tiap hembusan nafas yang kami hirup, tapi apakah kami bersyukur? Engkau beri kami tubuh yang demikian ini, tapi apakah kami memujimu? Jarang. Kami mengeluh tentang cuaca, kami cekcok tentang mainan kami, kenapa cuma merek ini bukan merek itu. Kami berdebat atas hal-hal remeh dan siapa yang lebih baik, yang terbaik dan seterusnya. Engkau menyediakan makanan bagi dunia, tapi kami menyalahkan engkau atas kelaparan. Kau menjaga bumi ini dari kehancuran, kerusakan dan mencairnya es di kutub utara. Tapi kami menuduhmu tidak peduli. Engkau beri kami langit biru, kami minta hujan. Engkau beri hujan, kami minta matahari yang cerah. Dan kami beri lebih banyak tepuk tangan kepada atlet hebat daripada kepada Allah yang menciptakan kami. Kami bernyanyi lebih banyak lagu kepada bulan, kepada matahari dan seterusnya daripada kepada Allah yang menyelamatkan kami. Kami adalah satu serangga kecil pada ekor gajah di galaksi benua Afrika. Dan tapi kami meminta engkau memberi kami satu tempat parkir saat kami minta. Dan jika engkau tak memberi kami apa yang kami mau, kami bilang engkau tidak ada. Kami mengotori dunia yang kau titipkan, kami menyia-nyiakan tubuh yang kau beri, kami mengabaikan firman yang kau kirim. Dan kami membunuh Yesus, Sang Putra. Kami adalah bayi-bayi manja yang merampas, menendang, merajuk, menghina. Engkau punya banyak alasan untuk meninggalkan kami. Kalau aku akan cuci tangan dari segala kekacauan ini dan memulai dari awal di planet Mars. Tapi apakah engkau ya Allah demikian? Aku melihat jawabannya pada terbitnya mentari. Aku mendengar jawabannya pada deburan ombak. Aku merasakan jawabannya dalam mata seorang anak kecil. Bapa, kasih-Mu tidak berkesudahan, tak pernah berkesudahan. Walaupun kami menolak-Mu, mengabaikan-Mu, kejahatan kami tak bisa mengurangi kasih-Mu. Kebaikan kami tak bisa menambahinya. Iman kami tak memperoleh lebih daripada kebodohan kami menyia-nyiakannya. Kasih-Mu tidak berkurang jika kami gagal. Kasih-Mu tidak bertambah jika kami berhasil. Kasih-Mu tak pernah berkesudahan. Tidak pernah. God is crazy about you. Allah tergila-gila pada Anda. Your love never fails. Dan kasih Allah tidak pernah Never gagal. fail. Allah tidak pernah gagal He mengasihi loves kita. you. Dia mengasihi kita. Even though we reject Him, Walaupun kita menolak dia. we complain about Walaupun Him, kita mengeluh kepada dia. we turn away from Him, Kita berbalik dari dia. He loves you. Dia tetap mengasihi kita. Why? Wah, kenapa?
God is crazy Karena about you. Allah tergila-gila pada The Anda. question you and I need to ask is, Ada satu pertanyaan penting. are we crazy about Him? Apakah kita tergila-gila pada Allah? Secondly, Yang kedua, Jesus walks with those who need Him the most. Yesus berjalan dengan mereka yang paling membutuhkan Dia. He embodies hope. Dia mewujudkan harapan. Jesus is with everyone, every ordinary person. Yesus bersama dengan orang-orang biasa. Jesus walks among those who need Him the most. Dan Yesus berjalan dengan orang-orang yang paling membutuhkan Dia. Jesus did not appear to Yesus people who accused Him. tidak menampilkan diri kepada orang-orang yang menuduh Dia. Soldiers who tortured Him. Para tentara yang menyiksa Dia. The Pharisees and Sadducees who condemned Him. Orang-orang Farisi dan Saduki yang menghukum Dia. Pilate who crucified Him. Pilatus yang menyalibkan Dia. No, if I were Jesus, Kalau saya adalah Yesus, I would go to Pilate. saya akan pergi ke Pilatus. Hello, Pilate. Halo Pilatus, Do you remember me? masih ingat aku? I was the king of the Jews. Saya adalah raja orang Yahudi itu. Hello, I'm here. Dan saya ada di sini. He didn't appear to Pilate. Dia tidak muncul demikian He seperti didn't go pada to Pilatus. the Pharisees and the Sadducees. Dan dia tidak pergi kepada Farisi dan Saduki. The one who was so angry and who hated Him that they put Him to death. Orang-orang yang marah dan benci kepada Yesus sampai membunuh Yesus. He would have said, hey, hi, Pharisees. Dan dia nggak berkata, Farisi, I'm here. saya ada di sini. Do you remember me? Masih ingat? Why? Kenapa? Because Jesus came to those who need Him the most. Karena Yesus datang kepada Who orang-orang did He yang paling appear to? membutuhkan dia. Dia muncul kepada siapa? He appeared to the disillusioned disciples. Yesus muncul kepada murid-murid yang kecewa. Do you remember the disciples? Masih ingat murid-murid? They were disillusioned. Mereka They were kecewa. discouraged. Mereka berkecil hati. They were disappointed. Mereka sangat-sangat kecewa. They were so afraid. Mereka ketakutan. They went up into the upper room, Mereka naik ke loteng. locked the door. Dan tutup pintu. Why? Kenapa? Because they were afraid that the soldiers will come after Karena them. mereka takut tentara-tentara itu Because datang ke they mereka. just got the master, now they're going to get the disciples. Dan mereka udah tangkap Tuhannya dan They ini were murid-muridnya mungkin. So afraid. Dan mereka ketakutan. But Jesus came to them Tapi Yesus datang kepada mereka. physically, Secara fisik. bodily, Dan secara nyata. not a dream. Bukan satu mimpi. And Jesus said to them, Dan Yesus berkata kepada mereka. what did He say to them? Apa yang Yesus katakan? Shalom. Shalom. Peace I give to you. Damai sejahteraku ku berikan kepadamu. When you are troubled, Waktu kamu dalam masalah. when you are disillusioned, Waktu kamu kecewa. what do you and I need? Apa yang saudara dan saya butuhkan? The assurance of peace. Ya, pesan tentang damai Many sejahtera. of us feel disillusioned, discouraged, and disappointed. Berapa banyak saudara yang hadir hari ini, saudara engkau mengalami kecewa, mereka tertekan. Jesus did not scold them. Yesus tidak marah kepada If I mereka. were Jesus, Kalau saya Yesus, you say you're going to follow me all your life. kamu bilang murid-muridnya bilang mau ikut aku seumur You were hidup. supposed to be at the cross. Kamu harusnya Where were bersama-sama dengan you? aku di salib itu. Kamu I di can't mana? find any one of you except John. Aku nggak lihat kamu sama sekali. And where were you? You Di ran mana? away. Kamu ada di mana waktu aku naik ke Golgota? What did Jesus say? Apa yang Yesus katakan? Peace. Damai sejahtera. Shalom. Shalom. I still love you. I have hope in you. Aku tetap mengasihi kamu dan aku berikan Not pengharapan once. kepadamu. Dan bukan cuma sekali, Twice. tapi 2 kali. Peace I live with you. Damai sejahteraku kuberikan kepadamu. And what did He say after that? Dan apa yang dia katakan setelah itu? Even as the Father has sent me, so send I you. Sama seperti Bapa mengutus aku, demikian aku mengutus kamu. Do you feel like sometimes you are so discouraged and disillusioned and you are wondering if God still wants to use me? Pernahkah saudara merasakan waktu saudara kecewa, saudara tertekan, dan saudara bertanya-tanya apakah Allah tetap mau memakai hidup you saya? feel like you have failed God.
sepertinya rasanya engkau sudah mengecewakan Allah. God say, I still want to use you. Dan Allah berkata, aku masih I mau still want to pakai use hidupmu. you. Aku mau masih pakai Those hidupmu. at the back, I still want to use you. Semua kamu yang di belakang, aku masih mau pakai hidupmu. Why? Kenapa? Because Karena when you experience the peace of God, waktu kita mengalami and when damai you sejahtera share the Allah, peace of God, dan kita bagikan and when damai you share sejahtera, Jesus, dan waktu kita when berkata people come to Yesus, Jesus, waktu orang-orang datang pada Yesus, you know that it is not because of you, but because of Jesus Engkau- who gives you and I hope in our life. engkau tahu itu bukan karena kekuatanmu sendiri, tapi karena ada Yesus hidup di dalam engkau, dan itu adalah kekuatan Allah di dalam So hidupmu. all the glory Jadi can go semua to Him kemuliaan itu kembali kepada Allah. because He gives us hope. Karena Yesus hidup di dalam kita. As the Father has sent me, Sama seperti Bapa mengutus aku. so I'm still sending you. Demikian aku tetap mengutus kamu. What is Jesus sending you to do? Apa yang Yesus utus kita untuk lakukan? What did God send Jesus to do? Apa yang Allah lakukan untuk mengutus Yesus itu? To die for you? Untuk mati buat engkau? To forgive your sin and Untuk my sin. mengampuni dosamu dan dosaku. That's why Jesus said, Itulah sebabnya Yesus berkata, receive the Holy Spirit. terima Roh Kudus. Anyone that you forgive, Setiap orang yang kamu ampuni, they will be forgiven. mereka akan If diampuni. anyone you don't forgive, Orang-orang yang tidak engkau they will ampuni, not be forgiven. mereka juga tidak diampuni. What are we sent to do? Untuk apa kita diutus? To forgive. Untuk mengampuni. For a long time, I Oh. never understood what this verse means. Sekian tahun saya belum nangkep apa maksud kata-kata Yesus ini. Wow, I thought I have superpower. Oh, saya pernah berpikir, wah saya hebat sekali ya. Wow, if I don't like Elsit, Kalau saya nggak suka apa Elsit, I don't forgive you. ya saya nggak ampuni dia. When I forgive, he'll be forgiven. Tapi waktu saya ampuni, dosa dia If I don't diampuni. forgive, he won't be forgiven. Kalau saya nggak ampuni, kamu nggak Wow, akan diampuni. superpower, Wah, right? hebat banget. Let me ask you, Ya, saya mau tanya, saudara. who did the disciples need to forgive? Sebenarnya siapa orang-orang yang butuh diampuni oleh para murid ini? Who? Siapa? Who made the disciples so angry? Siapa yang membuat murid-murid ini begitu marah? The people who crucified Jesus. Orang-orang yang menyalibkan Yesus. The Pharisees who Orang Farisi plotted against Jesus. yang sudah merencanakan rencana The jahat. Pilate who condemned him. Pilatus yang menghukum So Yesus. Jesus is saying to them, Jadi Yesus berkata kepada mereka, you can't hold anger and hatred in your heart. kamu jangan simpan kemarahan dan kebencian dalam hatimu. You must forgive. Kamu harus mengampuni. You must forgive. Kamu harus ampuni. And only when you learn to release your pain, your hurt, your forgiveness, they will experience forgiveness. Dan hanya dengan kamu mengalami melepaskan pengampunan kepada mereka, mereka akan mengalami If you pengampunan itu. hold Tapi kalau kamu the tetap anger and the hatred in your heart, menyimpan kemarahan dan kebencian dalam they hatimu, will not experience the forgiveness of God. mereka nggak akan mengalami pengampunan And Allah. they will not be forgiven because you have not forgiven them. Dan mereka nggak akan mengalami pengampunan Allah karena kamu tidak mengampuni mereka. Wow. Wow. Who do you need to forgive? Siapa yang butuh diampuni oleh saudara? The parents who have, some parents who have not treated us well. Apakah orang tua yang sudah memperlakukanmu dengan buruk? Your bosses who are toxic. Apakah bos saudara yang sudah melakukan hal yang negatif? Business partners who have cheated you. Apakah partner bisnis yang sudah menipu saudara? Siblings who don't treat you well. Apakah saudara-saudara yang Who take advantage of you. saudara dengan salah, memanfaatkan saudara? Children who keep disobeying you. Apakah anak-anak yang nakal dan tidak taat? Jesus said, Yesus berkata, the message of the gospel, inti pesan dari Injil forgive. adalah pengampunan. It's so difficult. Itu sulit sekali. Do you find it so impossible? Oh, apakah ini How mungkin? to forgive? Bagaimana cara He mengampuni? cheated me. Dia sudah tipu He saya. betrayed me. Dia sudah mengkhianati He saya. plotted against me. Dia sudah merencanakan rencana jahat pada saya. That's why Jesus said, Itulah sebabnya Yesus berkata,
Receive the Holy Spirit. Terima Roh Kudus. Receive the Holy Spirit. Terima Roh Kudus. Then you can forgive. Dan kamu bisa mengampuni. You see, forgiveness cannot come from us. Jadi pengampunan itu nggak bisa dari diri kita We sendiri. want revenge. Ya kita maunya balas We want to dendam. fight back. Kita maunya pukul balik. An eye for an eye. Ya mata untuk mata. The good news is Berita baiknya adalah the Holy Spirit can give you the strength and the power. Roh Kudus bisa memberi engkau kekuatan To dan forgive. kuasa. What does the world need today? Apa yang dibutuhkan oleh dunia saat ini? Forgiveness. Pengampunan. Because a lot of people hurt and hate us. Karena banyak sekali orang yang marah dan membenci kita. Jesus said, love your enemies. Yesus berkata, Pray kasihilah for those musuhmu. Pray for those who hate you. Berdoalah bagi orang yang membenci kamu. Do you know who's your enemy? Nah, saudara tahu siapa musuh kita? I'll tell you who your enemy Ya, is. saya kasih tahu saudara. Your spouse. Pasangan hidup kita. You see, my wife Nah, istri saya can love me so much. sangat mencintai saya. Can say the most lovely, beautiful things about me. Bisa ngomong kata-kata paling indah buat Can saya. do the kindest thing for me. Dan lakukan hal yang paling baik buat saya. But she can also say the most hateful things to me. Tapi istri ini orang yang sama yang She berkata hal-hal yang knows how paling. to put the knife and kill you. Dia tahu bagaimana caranya mengorek hati Say saya the yang things that paling dalam. hurt you so deeply. Yang mengucapkan kata-kata jahat yang sampai menyakiti hati saya paling Because dalam. those who love you Karena- hurt you the most. Mereka yang mencintai saudara adalah orang yang paling menyakiti saudara. Now you know why Jesus said you have to love your enemies? Nah, sekarang saudara tahu kenapa Yesus perintahkan kasihilah musuhmu? You gotta love your wife. Karena saudara harus mengasihi pasanganmu. Because you have to love your husband. Karena engkau harus mengasihi istri, And suamimu. your husband got to love Dan you. suamimu harus mengasihi engkau. Your wife got to love you. Istrimu harus mengasihi engkau. Forgiveness. Nah, pengampunan. No matter how much pain your spouse does to you, you have to forgive. Betapapun pasangan kita sudah menyakiti hati kita, Yesus perintahkan ampuni. What a gospel. Oh, inilah berita Injil. What a gospel. Inilah berita Injil. The good news of the gospel. Berita baik dari berita Injil. Forgiveness. Pengampunan. As the Father has sent me, Sebagaimana Bapa sudah mengutus I send aku. you. Aku mengutus kamu. Because when you demonstrate love and forgiveness Karena dengan kamu that don't come mendemonstrasikan from you, kasih dan pengampunan. then you point to Jesus. Dan mereka bisa melihat berjumpa He dengan Yesus. forgives me. Yang mengampuni He saya. changed my heart. Yang mengubah hati saya. Wow. Wow. Nothing, no message can ever do that except the gospel of Jesus. Nggak ada pesan di luar sana yang seperti berita Injil ini. Learn to forgive. Belajar untuk mengampuni. Then, Dan kemudian because of time, he came to Cephas. dia datang kepada Petrus. Remember Simon Peter? Masih ingat Simon Petrus? Simon Peter who failed him. Simon Petrus yang sudah mengecewakan Yesus. He was the one who said, if everybody leaves you, I will not leave you. Ini Petrus yang berkata, walaupun semua orang meninggalkan engkau, aku tidak akan He was the meninggalkan one engkau. who said, you are the Christ, the Son of the living God. Oh, dia yang berkata, oh engkau adalah Yesus Kristus, anak Allah yang hidup. And Jesus said, blessed are you, Peter. Dan Yesus berkata, God diberkatilah has revealed engkau, to you. Petrus, karena Allah yang mengungkapkan itu But the next kepadamu. moment, Tapi kesempatan when berikutnya, Jesus said he was going to die, waktu Yesus sudah hampir mati. no way, you won't die. Nah, Petrus berkata, enggak, kamu enggak boleh mati. Jesus said what? Yesus berkata apa? Get thee behind me, Satan. Ya, aku lihat setan ada padamu. He said he will not betray him, Ya, saudara tahu dia sudah mengkhianati but Yesus. Peter betrayed him 3 times. Petrus menyangkal Yesus 3 kali. So what did Jesus do? Apa yang Yesus lakukan? In fact, Peter has already given up. Ya, Petrus waktu itu hampir menyerah. He went back fishing. Dia nangkep ikan lagi. He didn't want to follow anymore. Dia nggak mau ikut Yesus lagi. Maybe some of you are like that. Mungkin beberapa di antara kita I've demikian. enough of God. Kita udah tinggalin Allah. I failed him. Ya, saya sudah mengecewakan dia. What did Jesus do? Apa yang Yesus lakukan?
Peter, let's have breakfast. Dia undang Petrus sarapan. Come. Datang. And what did Jesus say to him? Apa yang Yesus katakan kepada Petrus? Do you love me? Apakah engkau mengasihi aku? Jesus is asking you, do you love me? Dan Yesus bertanya demikian. Not once, Apakah engkau mengasihi aku? Bukan cuma 3 sekali. times. 3 kali. The first 2 times, 2 kali yang pertama, Jesus asked Peter, Yesus bertanya pada Petrus. do you agape me? Apakah kamu agapaumi? Do you love me as God loves me? Apakah engkau mengasihi aku sebagaimana As you love- Allah mengasihi engkau? Peter's reply was, Petrus menjawab, I phileo you. I love you as a friend. saya cuma bisa mengasihi engkau sebagai teman, aku filio engkau. He cannot say, I love you as God loves you. Dia nggak bisa berkata, aku mengasihi engkau sebagaimana Allah mengasihi aku. Peter was so real. Petrus begitu He's jujur. no more that super positive. Dia nggak seperti sebelumnya yang kelihatan sangat. And now he's more Hebat. human. Dan sekarang dia kelihatan aslinya sangat manusia biasa. Jesus, I only love you as a friend. Yesus, aku cuma sanggup mengasihi engkau sebagai teman. Then Jesus came down to him. Dan Yesus mendatangi dia The third time, ketiga kalinya. he asked him, Dan Yesus bertanya pada Petrus, do you even love me as a friend? apakah kamu benar-benar cuma bisa mengasihi aku sebagai teman? I know some of you don't believe me again. Nah, mungkin saudara nggak percaya sama saya. Check Ah. the Greek, Bisa cek itu bahasa Yunaninya. GBT. Ya, di chat GPT. Do you love me as a friend? Apakah kamu sungguh-sungguh mengasihi aku? And Jesus was broken. Dan Yesus begitu hancur hati. Lord, Dan Petrus itu kata you Tuhan, know I Tuhan, love you as a engkau tahu, friend. aku cuma sanggup mengasihi engkau sebagai Then teman. Jesus said, go feed Dan my Yesus lamb. berkata, gembalakanlah domba-domba. I want to tell you this about Jesus. Ya, saudara, mari perhatikan ini. Jesus love you just as you are. Yesus mengasihi kita sebagaimana adanya kita. But Jesus love you more than just as you are to leave you where you are. Yesus mengasihi kita lebih daripada itu sampai Yesus tidak membiarkan kita sebagaimana tetap kita adanya terus-menerus demikian. I know you don't understand what I'm talking about. Mungkin saudara kurang mengerti I'll say it maksudnya. again. Nah, saya katakan sekali lagi. Jesus Yesus loves you just as you are. Mengasihi kita sebagaimana adanya kita. But Jesus love you more to leave you just as you are. Tapi Yesus sedemikian mengasihi kita lebih daripada sekedar membiarkan kita tetap menjadi kita adanya. I know you still don't understand. Nah, mungkin saudara masih kurang mengerti. Let me explain. Ya, saya jelaskan. I don't know how many of you have children. Berapa I know banyak? many of you have young families, right? Saudara ini keluarga-keluarga muda ya. I have a 2-year-old daughter long time ago. Dulu waktu putri saya masih usia 2 tahun, I asked her to draw an elephant. saya minta dia gambar seekor gajah. The elephant she drew at Gajah 2 years old yang dia gambar, ini anak 2 tahun. doesn't look like an elephant. Oh, benar-benar bentuknya bukan gajah. The elephant Gajah, has small ears, tapi kupingnya kecil. has very short trunk, Dan belalainya pendek. got no tail. Dan gak ada ekornya. The worst thing about the elephant that she drew Dan hal yang paling buruk dari gajah yang dia gambar was the color. adalah warnanya. It was an orange elephant. Warnanya gajah itu adalah oranye. Oh my goodness. Oh Tuhan. How can you draw an orange elephant? Bagaimana kok kamu bisa gambar gajah warnanya oranye? Every night I read for her about Dumbo, the elephant. No orange elephant. Saya sering kasih dongeng tentang Dumbo itu I said, gereja. all the visit to the zoo, Saya useless. ajak dia ke kebun binatang selama ini nggak ada gunanya. Have you ever seen an orange Pernah lihat elephant? gajah warnanya oranye? How many have you seen an orange Pernah elephant? lihat gajah warna oranye? I wanted to scold her. Saya mau marahin dia. So stupid. Waduh, bodoh bener. All my time wasted. Oh, semuanya itu nggak ada guna. Did I?
Ya, apakah Will saya you? lakukan begitu? Apakah saya marah sama dia? Will Enggak. you scold your daughter? Apakah saudara akan marah sama What anaknya? would you say? Apa yang akan kau katakan? Oh, this is the most beautiful elephant. Oh, yang saya bilang ini gajah paling indah. Wow, you are so creative. Oh, kreatif sekali kamu. You are so innovative. Oh, sangat inovatif. Oh, we will post it on our poster, right? Oh, taruh di poster di Oh, kamar. fantastic Wow, elephant. And fantastik you show gajah. everybody the Dan orange elephant. tunjukkan sama semua orang gajah oranye. That's what I did. Nah, itu yang aku lakukan. Orange elephant. Gajah oranye. God looks at our lives. Nah, itulah yang Allah lakukan pada kita. Very often we draw orange elephants. Seringkali kita cuma gambar gajah oranye. Why do we say that to our daughter? Kenapa? Apa yang kita lakukan? Kita katakan kepada putri kita. Because my daughter drew an elephant that all she knew, and she drew it most of all from her heart. Saya katakan demikian karena putri saya menggambar dari keterbatasannya dan dari hatinya. God looks at our life. Jesus look at our life. Dan itulah yang Allah lakukan kepada kita semua. We drew a lot of orange elephants. Kita lakukan banyak sekali menggambar gajah oranye kepada Allah. He still love you. Dan dia tetap mengasihi kita. Because you know why? Kenapa? You drew it from your heart. Karena kita lakukan itu dari hati kita sendiri. And God is saying to you, Dan Allah berkata, that's a beautiful orange elephant. Gajah oranye You yang tried indah. so hard. Engkau sudah lakukan You tried yang so hard to terbaik. love. Engkau sudah coba You tried so yang hard to terbaik do to please me. untuk melakukan menyenangkan Even though it hatiku. doesn't look like an elephant, Walaupun itu bukan seperti gajah I still sungguhan, love you. tapi saya tetap mengasihi So kamu. because you drew it from your heart. Tapi kamu menghargainya karena engkau lakukan itu dari hatimu. But if that 2-year-old girl, Tapi gadis 2 tahun ini, 20 years kalau old, tumbuh besar jadi 20 tahun usianya, if she still draw an orange elephant, kalau dia masih menggambar gajah oranye seperti itu, what do we say? apa yang kita katakan? Wow, something Nah, wrong ini with pasti you. ada sesuatu yang salah di sini. Am I right? Betul? Jesus love you just as you are. Yesus mengasihi saudara sebagaimana adanya saudara. But Jesus love you more than to leave you where you are. Tapi sedemikian Yesus mengasihi kita lebih dari itu sehingga Yesus tidak membiarkan kita tetap sebagaimana kita You must adanya. grow from drawing orange elephants. Kita harus bertumbuh, bukan cuma menggambar gajah oranye terus menerus. How long have you been a Christian? Ya, udah berapa lama kita jadi Kristen? I hope you are not drawing more orange elephants. Ya, saya berharap kita nggak terus I hope you will start drawing a better elephant for gajah God. oranye. Ya, saya berharap kita gambar gajah yang lebih gajah. You see, Peter, Lihat Petrus, he couldn't say I love you. dia berkata, aku tuh nggak bisa mengasihi kamu. He didn't stop there. Dia nggak berhenti sampai di situ. Acts chapter, Dan pasal begin berikutnya, to preach. dia mulai He's willing to berkhotbah. die. Dia mati. He grew. Dia bertumbuh. And listen, my friend, Dan dengar saudaraku, you must grow. kita harus bertumbuh. You better draw better elephants. Nah, lebih baik gambar gajah yang lebih baik. That's what Jesus wants us to do. Itulah yang Yesus mau Jesus kita lakukan. loves you as you are, but Jesus loves you more to leave you as you are. Yesus mengasihi kita sebagaimana kita adanya, tetapi Yesus sedemikian mengasihi kita sehingga dia tidak akan terus-menerus membiarkan kita sebagaimana kita adanya. Finally, Dan akhirnya, Jesus walks with those who rebel against him. Yesus berjalan dengan mereka yang memberontak terhadap gives the- dia. New life. Dia memberikan hidup yang baru. Paul said, Paulus yang memberontak. and last of all, Dan yang paling akhir, he appeared to me dari semuanya ia menempatkan as diri to juga one kepadaku. abnormally born. Sama seperti kepada anak yang lahir sebelum I am the waktunya. least of the Karena apostles, aku adalah yang paling hina dari and semua do rasul. not even deserve to be called an apostle, Tidak layak disebut rasul. because I persecuted the church. Sebab aku telah menganiaya jemaat Allah. Maybe some of us are like that. Mungkin beberapa dari kita We demikian. feel like we have been abnormally born. Kita mungkin lahir sebelum We waktunya. are wrong in the wrong family. Kita lahir di keluarga yang salah. We are wrong in the wrong generation. Kita lahir di generasi yang salah. And you are against the church. Dan kita melawan gereja.
But Jesus comes to us, Tapi Yesus datang kepada kita. walks among those who rebel against Berjalan him. di antara orang-orang yang memberontak, yaitu kita. And listen, my friend, Dan dengar saudara, I want to tell you this. saya mau sampaikan ini. How do we know Dari mana kita tahu that Jesus is resurrected in your life? bahwa Yesus bangkit dan punya kuasa atas hidupmu? How do you know? Dari mana kita tahu? How do I know? Dari mana saya tahu? The greatest, listen very carefully. The Dengar greatest baik-baik. evidence Bukti terbesar dari of the kuasa resurrected kebangkitan Jesus in your di life dalam and hidup my kita life dan hidup saya saudara is the transformation of your life adalah and my life. transformasi hidup saudara dan saya. Your life, Hidup my saudara, life hidup saya is the greatest testimony adalah that Jesus can change us. kesaksian terbesar bahwa Yesus sudah mengubah hidup kita. And so, my friend, Dan saudaraku, God wants to change you. Allah mau ubah hidup kita. And God can change you. Dan Allah sanggup mengubah hidup kita. And I want you to know, Dan kita perhatikan, death on the cross kematian di kayu salib is the greatest evil that can ever be invented by humankind. adalah jenis kematian yang paling mengerikan yang What pernah kind of dilakukan evil oleh manusia. mind Oh, betapa jahatnya pikiran can put a man on the cross yang with menggantung nails seorang di through kayu his salib. wrist Ya, yang and the leg dan dipaku until you are completely tangan dan kaki. exhausted and emotionally drained. dan begitu menderita secara fisik dan What kind emosional. of evil mind Oh, betapa jahat that can invent pikirannya. the greatest Demikian. evil kind of death ever? Dan itu adalah jenis kematian yang paling jahat. But the resurrection of Jesus Tapi kebangkitan Yesus shows us menunjukkan kita that the greatest evil bahwa will kejahatan yang never paling besar, ever triumph the greatest resurrection of Jesus. bahwa kebangkitan Yesus adalah kemenangan yang terbesar. I don't care how evil your life has been, Saya tidak peduli betapa jahat but hidupmu Jesus sebelumnya. can change the greatest evil Tapi Yesus sanggup mengubah kejahatan yang terbesar into the greatest good. menjadi kebaikan yang terbesar. The resurrection of Jesus. Kebangkitan Yesus. And listen, I want to close with this story. Dan saya mau tutup dengan kisah nyata ini. How can we respond to Jesus? Bagaimana kita berespon terhadap Yesus? In 1 Corinthians chapter Dalam 15, 1 Korintus 15 it says, dikatakan, give yourself more fully to berikan Him. hidupmu sepenuhnya bagi Dia. Let me close with my story. Dan inilah kisah nyata Give yang saya yourself terjadi. more fully to Dia adalah Jesus. selalu dalam pekerjaan Tuhan. In February this year, Ya, dalam bulan Februari my beberapa bulan good yang lalu, friend and partner Peter Chow, ada seorang sahabat saya terbaik, Peter Chow. his mother was very, very ill. Mamanya waktu itu lagi sakit keras. Peter was away. Ya, Peter Chow waktu itu lagi nggak ada di Singapura. His sister called my wife and Adik me perempuannya telepon istri saya, to tell me to visit Peter's mother kasih tahu saya in the untuk hospital besuk mamanya di rumah because she was sakit. critically ill. Karena waktu itu dia lagi dalam kondisi And kritis. so we rushed to the hospital. Jadi kita bergegas ke rumah sakit. When I saw the mother who was 100 years old, Oh, mamanya waktu itu usia 100 tahun. Waktu saya ketemu, I saw her skin and bone. oh, waktu itu kondisinya tinggal She kulit dan couldn't tulang. breathe. Nggak bisa She napas. couldn't talk. Nggak bisa ngomong. In my mind, Dalam pikiran saya, I said to myself, saya bilang kepada diri sendiri, please God, don't let me die Tuhan, like aku that. nggak mau mati dengan cara I don't want to seperti be ini. skin and bone. Oh, saya nggak mau I tinggal can't kulit talk. dan tulang. Saya nggak bisa I ngomong. can't even say anything. I can't even breathe myself. Bahkan napas saja susah. When I went to the hospital, Waktu saya datang ke rumah sakit, I called her. saya panggil namanya. Auntie, Oh, tante. I'm John. Saya John. I'm Peter's friend, your son's friend. Aku sahabatnya Peter. We've been Anak friends for 57 kita years. sudah 57 tahun bersahabat. She didn't respond. Dia nggak berespon I apa-apa. held her hand. Saya pegang tangannya. I spoke to her in Hokkien. Dan saya akhirnya The ngomong Chinese dalam bahasa dialect. Hokkien. Popo, Popo. what's he Akeng? Ya ini. What's he Peter Peng Sahabat. Yu? Ya ini sahabatnya Peter. Akeng is my Chinese name. Nah ini namanya Akeng. I say, I'm Akeng. Eh, I'm Peter's friend. ya saya temannya Peter. And I hold her hand. Do you remember Nah, me? masih ingat gak sama aku? And suddenly, Dan tiba-tiba she smiled. dia tersenyum. She smiled. Dia senyum.
I tell you this, Ya, saya mau sampaikan ini. I was so choked. Saya begitu tersentuh. I've never cried Saya nggak pernah menangis when somebody smiled at me. waktu seorang senyum sama saya. And I was wondering why. Saya tanya diri sendiri, Why did kenapa? I cry? Kenapa sampai saya nangis? I want to tell you this. Saya mau sampaikan. As I was reflecting, Karena waktu saya renungkan, I cried because saya nangis karena what did the smile mean? apa artinya senyuman The itu? smile means Senyuman itu berarti that it's a smile of assurance. itulah senyuman kepastian. She's like saying, I know you. Seolah-olah dia berkata, aku kenal kamu. And then secondly, Dan it's yang a kedua, smile of itulah affirmation. senyuman afirmasi. I'm so happy you Aku came. senang kamu datang. And then thirdly, Dan yang ketiga, it's a smile of approval. itulah senyuman dari restu I'm so persetujuan. pleased with you. Aku senang kamu ada di sini. Then I said to myself, Dan saya bilang sama diri sendiri, now I can die, skin and bone, cannot talk, sekarang nggak apa-apa dah, saya mati dengan cara begini, I kulit cannot tulang, breathe. nggak bisa napas, nggak bisa ngomong. So that when Elsit Jadi waktu nanti satu hari Pak Elsa comes to see me, datang ke rumah sakit lihat saya, I can just smile ya saya bisa senyum aja sama dia. to say thank you, Dan Elsit. bilang terima kasih. I remember you. Saya ingat kamu. So my friend, Jadi saudaraku, how can you give yourself more fully to God? bagaimana caranya kita memberi hidup kita I want sepenuhnya to kepada suggest to you this. Allah? Nah, saya mau sampaikan, Make God smile. buatlah Allah tersenyum. Do and live right. Dan lakukanlah Give yourself pekerjaan more Tuhan. fully to Beri God. hidupmu kepada Because Allah. when God smiled at you, Karena waktu Allah tersenyum kepadamu, He said, yes, Ya, I know you. dia sedang berkata, aku kenal I'm pleased kamu, with you. aku senang sama kamu. And not only that, Dan bukan hanya itu, you make somebody smile. engkau buat seseorang tersenyum. So because of that experience in Jadi, February, Karena pengalaman di bulan every Februari, time I go to take the bus, ya, setiap the kali saya public naik bus, bus, I will greet the bus driver. saya akan memberikan salam kepada supir Good bus. morning. Ya, selamat Good pagi. afternoon, and I Selamat siang, smile. dan saya tersenyum. And without fail, Dan the selalu bus terjadi, driver will smile back. supir bus itu akan kembali tersenyum kepada saya. When I take the bus, I can tell you I'm probably one of the few who talk to the bus driver. Dan waktu setiap kali saya naik bus, saya adalah orang yang selalu ngomong sama supir bus itu. You want to make God smile? Ya, gimana caranya membuat Allah tersenyum? Smile at somebody today. Ya, senyumlah kepada seseorang yang Smile lain. at your spouse. Ya, senyumlah kepada pasanganmu. Smile at your children. Senyumlah kepada anakmu. Smile with your boss. Senyumlah kepada bosmu. Smile with your employee. Senyumlah kepada Make karyawanmu. somebody happy. Buat seseorang bahagia. Because when you make somebody happy, Karena waktu lihat seseorang you are bahagia, giving yourself more fully to God. engkau memberikan And hidupmu God sepenuhnya kepada will Allah. smile at you Dan and me. Allah kembali tersenyum, balas senyumanmu dengan senyumannya. Make God smile. Jadi buatlah Allah tersenyum. Make God smile. Buatlah Allah tersenyum. Give yourself more fully to Him. Beri hidupmu sepenuhnya kepada Allah. Let's pray together. Mari kita berdoa. I believe God is here. Saya percaya Allah hadir di sini. Maybe you live your life as though God doesn't exist. Mungkin engkau hidup seolah-olah Allah tidak ada. The resurrected Christ is not relevant to you. Kebangkitan Kristus tidak relevan dalam hidupmu. Remember, Jesus lives in your heart. Ingat bahwa Yesus hidup di He hatimu. loves you. Ia mengasihi engkau. Will you give yourself more fully to God? Apakah engkau beri hidupmu sepenuhnya kepada Allah? Will you make God smile? Apakah engkau akan membuat Allah Will you tersenyum? say to God, God, I want to make somebody smile today? Apakah engkau mau berkata kepada Allah, Tuhan, aku mau membuat seseorang tersenyum hari ini? I want to say a prayer. Saya mau sampaikan doa. If this prayer reflects your heart, Jika doa ini mencerminkan isi hatimu, say this prayer silently in your heart. katakan doa yang sama secara diam-diam di dalam hatimu. Say it in your heart Katakan dalam hatimu. and repeat it in your heart. Dan ulangi kembali dalam hatimu. God, thank you Allah, terima kasih.
I don't know why you're so crazy about me. Aku tidak tahu kenapa engkau begitu tergila-gila padaku. Forgive me. Ampuni aku. I've not been crazy about you. Aku tidak tergila-gila kepadamu. This morning, Pagi ini, I want the resurrected Jesus Christ aku rindu kebangkitan Yesus Kristus itu. to live in my heart. Untuk hidup di dalam hatiku. Thank you for walking with me. Terima kasih engkau sudah mau berjalan bersama dengan Ordinary aku. person. Aku cuma orang A biasa. person who have failed you. Orang yang sudah mengecewakan A engkau. person who has even rejected you. Orang yang sudah menolak engkau. But you still come Tapi engkau tetap mau datang to say to me, untuk berkata I kepadaku, love you. aku mengasihi engkau. I want to use you. Aku mau pakai hidupmu. I want to release my forgiveness in your Aku life. mau lepaskan pengampunan dalam hidupmu. I want to come to you. dear Aku mau God. datang kepadamu. I want to make you smile. Aku mau buat kamu tersenyum. Help me. Tolong aku. It's impossible. Ini bukan sesuatu yang mungkin. Release the Spirit of God in my life. Dan lepaskanlah roh Allah itu dalam hidupku. Help me to Tolong forgive. aku untuk mengampuni. Help me to make you smile every day. Tolong aku untuk membuat engkau tersenyum setiap hari. Help me to make someone smile. Tolong aku untuk membuat seseorang tersenyum. Thank you. Terima kasih. If this is your prayer Jika ini doamu to God this morning, kepada Allah pagi hari ini, I want to invite you to stand. saya undang saudara untuk kita bangkit berdiri I bersama. want to pray for you. Saya mau berdoa buat engkau. Jesus wants you to experience not an illusion, a hallucination of his life, aliveness. Yesus mau engkau mengalami kebangkitan Yesus bukan cuma sekedar ilusi, halusinasi. He is the real one. Dia adalah yang benar-benar He bangkit. wants to live in your heart and to be released in your life. Dan dia menghendaki untuk betul-betul hidup dalam hidupmu dan melepaskan sesuatu dari hidupmu. Thank God. Dan berterima kasih pada He Allah. never gives us on us. He gives us on us. Dia nggak pernah menyerah terhadap His kita. love never ceases. Dan kasihnya tidak pernah berkesudahan. Oh Father, we thank you. Bapa, kami bersyukur. Thank you that you love us so much. Terima kasih engkau begitu mengasihi kami. You never let us go. Engkau tidak pernah membiarkan Even though kami we have pergi. failed you. Dan bahkan waktu kami We mengecewakan doubt you. engkau, kami sudah meragukan We are engkau. disillusioned with you. Kami sudah mengecewakan We engkau. don't experience you in our lives. Kami tidak mengalami engkau dalam hidup We have kami. been so preoccupied with our business, with our ministry, with people, but we forgot about you. Kami sudah terlalu sibuk dengan pelayanan kami, pekerjaan kami, But bisnis kami. thank you, God, Tapi terima kasih that Tuhan. the resurrected Jesus is still in us. Karena Yesus yang sudah bangkit itu tetap mengasihi Thank kami. you for everybody standing tonight. Terima kasih Today. yang sudah bangkit berdiri hari ini. You see in our hearts. Engkau melihat dalam hati We kami. want to draw better elephants for you. Kami mau gambar gajah yang lebih gajah Help bagi us, kami. Lord. Ya, ampuni Help kami us. Tuhan, tolong kami Tuhan. Come. Tuhan, mari. Thank you. Terima kasih. I pray for everybody standing Saya berdoa setiap orang yang bangkit berdiri. that they will experience the resurrected Jesus Mereka every day of their life. setiap kami mengalami kebangkitan Kristus setiap hari dalam hidup To kami. release love, Untuk to melepaskan release kami. forgiveness, Melepaskan to pengampunan. release a smile. Melepaskan senyuman itu. Thank you, God. Terima kasih Tuhan. We thank you. Terima kasih We Tuhan. want to give ourselves more fully Kami mau every berikan day to you. hidup kami sepenuhnya setiap hari kepadamu. In Jesus' Di name, dalam nama Yesus. amen. Amin.